all you calabrese, do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy. So ayun pala guys, nag-tractor pala tayo, ano. Ayan yung tractor namin. Yung pala guys, so anak ko yun guys, oh my God! Wow! Nagkalili sa akin. Awa. Sabi daw. Ayan. Ayan na guys. Angatin mo, angat. Angat. Tama guys, ang galing ano. Wow! Kasaan mo na. Oy. Ang galing guys, oh. Babae, nagtatok. Oh, wala. Bata pa yun guys. 14 pa lang. Ay, gusto mag-awak ang sakto. Napagod na daw ako. Sabi, papa ako muna. Tingnan ko kung maalam. Sabi. Yun o. Oh, yay muna. Ay. Ay muna. Magaling mag-ikot guys. Oh. Sana all. Galing. Ito pala yung tractor ko kanina guys sa taas. Ayun, di masyadong malayo. Iba pala to kay sa pundo sa kabila. O sorry na yung kanina, oh yan. Pero sa kabila iba naman yun. Paluin mo! Paluin mo pag hindi lumakad! Five minutes later.
Mapagod, guys! A few moments later. Yun guys, tanggalin mo dito to. Ay. So ngayon guys, babay na guys. Uuwi na kami, hapon na guys. Ayan yung araw, oh, hapon na. Okay, bye-bye.